Bonjour, je vous propose aujourd'hui la recette de la soupe au poisson. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour commencer la recette. السلام عليكم. الوصفة اللي كنقترح لكم اليوم هي شوربة السمك سهلة وسريعة. المقادير غادي تجبروها مكتوبة أسفل الفيديو وبقاو معايا باش نكتشفوا الوصفة. Pour faire cette soupe, j'ai eu besoin d'une grande carotte, 2 tomates, une gousse d'ail, un petit oignon et 150 g de champignons frais. باش نحضر هاد الشوربه استعملت واحد الجزره كبيره، جوج ديال المطيشات، واحد بصله صغيره، واحد فص ديال الثوم و150 غرام ديال الفطر الطري. J'ai eu également besoin de 100 g de crevettes, 100 g de calamars et 200 g de cabillaud. واحتاجت 100 غرام ديال الكروفيت، 100 غرام ديال الكالامار و200 غرام ديال الكابيو الحوت الابيض. J'ai coupé tous les légumes de cette façon وقطعت الخضر كامله على هذا الشكل هذا. J'ai ajouté un morceau de céleri que j'ai coupé également وزيت واحد طريف ديال كرافس اللي قطعته حتى هو. J'ai mis une demi-petite cuillère de beurre dans une marmite et j'ai fait revenir les champignons. عملت نصف ملعقة صغيرة ديال الزبدة في واحد الطنجرة وشحرت الفطر. Lorsque les champignons ont cuit, je les ai retirés de la marmite. بعد ما طاب الشامبينيون حيدته من الطنجرة. J'ai laissé les champignons de côté وخليت الفطر جانبا. J'ai ensuite mis une demi-petite cuillère de beurre et j'ai fait revenir l'oignon. ومن بعد عملت عاوتاني واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الزبدة وشحرت البصلة. Après 5 minutes, j'ai ajouté la gousse d'ail. من بعد 5 ديال الدقائق زدت هذاك الفص ديال الثوم. Lorsque l'oignon a pris une couleur dorée, j'ai ajouté tous les autres légumes. من بعد ما البصل ذهب اللون ديالو زدت الخضر كاملة. J'ai fait revenir les légumes 5 minutes وشحرت شوية هاد الخضر واحد 5 ديال الدقائق. Et après 5 minutes, j'ai ajouté 1 litre d'eau chaude ومن بعد 5 ديال الدقائق زدت لتر ديال الماء سخون. J'ai ajouté 2 feuilles de laurier وزدت جوج ورقات ديال الرند. J'ai mis le couvercle et j'ai laissé cuire. عملت الغطاء وخليت كلشي يطيب. Après environ une demi-heure, j'ai vérifié la cuisson des légumes et ensuite j'ai retiré les feuilles de laurier. من بعد تقريبا نصف ساعة شفت الخضرة واش طابت وحيت ديك الورقات ديال الرند. J'ai ajouté ensuite une petite cuillère de farine et j'ai bien mixé les légumes. ومن بعد زدت واحد ملعقة صغيرة ديال الطحين وطحنت مزيان الخضر. J'ai ajouté le sel et le poivre وزيت الملح والابزار. Et à la fin, j'ai ajouté le cabillaud, le calamar que j'ai coupé aussi et les crevettes. ومن بعد في الأخير زيت الحوت والكالامار اللي قطعتهم وزيت حتى الكريفيت. J'ai remué et j'ai remis le couvercle et j'ai laissé cuire environ 10 minutes. حركتهم هكذا واحد شويه ورديت الغطا وخليتهم يطيبوا تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. Après environ 10 minutes de cuisson, j'ai remis les champignons dans la soupe. بعد تقريبا 10 ديال الدقائق ديال الطياب عاودت رديت هذاك الفطر. J'ai remué légèrement وحركت هكذا غير خفيف. Et voilà, la soupe est prête وها هي الشوربة واجدة.
On arrive à la fin de la vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt. وصلنا لنهاية الفيديو. كنقول لكم شكرا وبسلامة.